lah saya dan English. Ya, Or jadi someone Ahmad India berusaha speaking memperbaiki English. bahasa Arabnya Ali dengan He doesn't know Arabic. benar-benar. Ya, I si told Ali itu him, nggak tahu bahasa calm Arab. down. Not like that. I came to correct him. And he Ya, told me, you are a jadi donkey. ya, jadi si Ali I told ngomong him, kalau no, the donkey is Ahmad your Allah. donkey. Why you curse me to Terus, tell me donkey? nah, Oke. udah. Aku ngerti, understand. kita Oke. Bang And Ali. when Jadi I memang respond, si he Kita dengar lagi dari Bang Ali ya, coba. he insulting my mother, F word. And my mother, she is hijabi. My mother is Muslima, hijabi. She is 64 years old. Your mother still Muslim, Please, Ahmad. please. hmm. Bang Yeah. Ali, naikkan coba agar According Quran, he is a kafir. I can prove it to you. According Quran, he is a kafir. Because Allah said in Quran, in Surah An-Nur, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدة وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. In Surah An-Nur. Which means, however who said, any man or woman commit adultery, if he didn't bring 4 witnesses, punish him 80 lashes, which means 80 lashes on his back, and his testimony not accepted anymore, and he is a loser in a hellfire. So which Okay, means Ali. Ali now he's a loser. He doesn't Okay. bring 4 witnesses about my mom. Oke, I understand. Oke, Ahmed, thank you. Ya, mata Ali, kalau mau naik lagi, silakan berdiskusi, tapi minta maaf dulu, ya. Minta maaf dulu sama Ahmed, ya. Kalau mau, silakan kamu naik lagi, kirim permintaan, tetapi jangan berbahasa yang tidak baik, ya. Karena kamu tadi itu, Mr. Ahmed tadi berusaha memperbaiki bahasa Arabmu yang kacau. Ya, Nggak tetapi usah, kamu malah itu menghujat. Agatha, lu belum dengar dari Ali, Agatha. Ya makanya ini tadi kamu ini telinga kamu pun nggak dipakai. Kamu dengar nggak? Saya justru mengundang Ali, mata Ali datang, ya memperbaiki katanya. Lah karena memang iya Ahmed ini orang Syria, dia mengerti bahasa Arab. Turunin aja Ya. di Wall Street. Kita undang Majid gimana? Ini kan kita undang. Kuping kamu kemana imperfect? Tadi saya berkata apa? Mata Ali boleh naik lagi, tetapi kamu itu harus minta maaf dulu kepada Ahmed. Ya, perkataan kamu itu nggak benar. Kalaupun memang yang dikatakan Ahmed ini tidak benar, silakan klarifikasi di atas. Apa jawaban dia tadi? Kan gitu. Kamu nggak mendengarkan imperfect, namamu imperfect. Tapi kamu nggak perfect. According this verse, Ali, he is a loser in a hellfire. The Surah An-Nur, verse number 4. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang suci, kemudian tidak menghadirkan 4 orang saksi, maka deralah mereka dengan 80 kali dera, dan jangan pernah menerima kesaksian mereka dari orang-orang yang durhaka. Jadi So ini according this verse, he is a loser. He is in a hellfire. Why? Because he doesn't have 4 witnesses to prove my mother she commit adultery. Right? Berdasarkan ayat ini, Ali itu adalah seorang loser karena dia butuh 4 orang saksi untuk menunjukkan kalau ibunya Ahmad adalah seorang gitu. Nah, itu ya. Jadi Ahmad ini menunjukkan ya di dalam literasi Islam, kalau si Ali itu menuduh kayak yang tadi kepada ibunya si Ahmad, dia harus menunjukkan 4 orang saksi gitu ya tadi ya, Bos? Ya, kalau nggak bisa menunjukkan 4 orang saksi, dia akan dicambuk 80 kali. Ya, akan didera. Dan omongannya ya. Tidak bisa dipercaya lagi. Dia seorang kafir. Cuma itu mengalihkan pembicaraan. Nah, Islam itu pagan. Muhammad, kamu jangan pura otak kamu di situ. Fotomu kayak pakai jas, kamu kira kamu sudah berilmu. Kamu Muhammad. Jangan gitu. Ini teman saya si Fanan. Dia ini Islam. Jangan kayak gitu. Fanan ini orangnya selalu baik kok. Oke, silakan Fanan.
Jangan menghujat Bang CP. Ya, sayang room saya juga. Lanjut aja, Silakan. nyimak. Apa Oke. undang Bang Ali tadi? Iya, Mata Ali kalau kamu mau naik, silakan naik lagi loh. Si itu juga keluar ya, imperfect ya. Kenapa pada turun? Oke, ini kita naikkan yang lain. Ya biar enak, saya juga menginginkan kok diskusi yang santai gitu. Nggak ada pemaksaan di sini, nggak ada maksa Islam, nggak ada maksa Kristen. Tetapi salinglah berdiskusi dan jujur. Ya, kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Itu saya lebih respect sama orang-orang yang seperti itu. Bentar, Ya. gue mau nanya sama Ahmad Silakan, satu. silakan. Ahmad. Halo Ahmad. Yes, brother. بسألك سؤال، تعرف أنت شخص اسمه محمد شحرور وسوري؟ محمد شحرور هذا كافر مهرطق مبتدع ليه؟ والعياذ بالله. مبتدع ليش؟ يبتدع ويكفر في الدين. هذا مبتدع محمد شحرور. كل أهل السنة والجماعة كفروه لأنه مبتدع كافر. على نظرتك يعني، على رأيك. لا، هو كافر مبتدع بالدين. هو لا يعتمد على أقوال الرسول والصحابة. هو مبتدع يؤول من عنده، يؤول من عقله، ولا يعتمد على القرآن والسنة. القرآن يقول ما أتى اهدى حبيبي خليني أكمل. القرآن يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عنه. Right? And القرآن قال، الله قال وما في سورة النجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. صح؟ إذا محمد شحرور لا يعتمد على أقوال الرسول، يعتمد على تأويله الشخصي. لا يعتمد، يعني خلي أفرجيك شيء، لا يعتمد على قال الله وقال الرسول، يعتمد على تأويله، وهذا كفر محض. ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ورد عليه القاضي عياض، ورد عليه الإمام باز، ورد عليه الإمام الشيخ ابن العثيمين، ورد عليه شمس الدين الذهبي، ورد عليه الإمام الترمذي. كثيرين ردوا على هذه الهرطقات. إيه بس أنا أسألك رأيك يا أحمد يعني. أنا قلت لك كيف قلت لك رأيي كمسلم سابق، كمسلم هو مبتدع كافر. هذا ردي. Poinnya Pak, kami nggak ngerti. Tolong Pak Inggris Pak Ahmad, please speak English. Speak in English. Ya, Yes. atau Mr. So, Bentar, Fanan, let me kamu bisa translate for you, translate sister. nggak? Oke, wait Let me a minute, translate. Jadi Ahmed, gini. wait a minute. Ya, Jadi gini. oke. Fanan, Jadi gimana gini. tuh? Oke. Oke. Jadi di Suriah ada orang namanya Muhammad Syahrur. Dia dikatakan mufakir, ya, pemikir kontemporer yang sekarang. Jadi dia itu membuang semua hadis, semua sejarah-sejarah itu dia buang semua. Di dalam arti dia menghormati, tapi itu nggak bisa dipakai lagi di sekarang. Maksudnya dia menolak hadis-hadis di situ, bahwa dia nggak percaya bahwa Nabi itu mendapat wahyen atau 2 wahyu, yaitu al-hadis sama Quran. Yang ada cuma Al-Quran. Dia fokus hanya di Al-Quran, si Muhammad Syahrur ini. Gue nanya pendapatnya dia gimana, pernah dengar nggak? Look here, sister. Nah kata dia, ya. Gue nanya pendapatnya dia gimana, tapi This si is Muhammad bawain. Shahrour. He talking about. This Oh, is ini yang Muhammad dimaksud. Shahrour. Bang Fanan. Ini yang dimaksud Iya, tadi. iya. Muhammad. Oke. Ya. Orang ini membuang semua hadis, Bro Agatha. Yang dipakai Brother David. Ya, Apa mau dia alasannya sampai si Muhammad Syahrur ini, bentar Bang Cipe, apa alasannya sampai si Muhammad Syahrur ini membuang seluruh hadis? Karena dia Muhammad nggak percaya Syahrur ada is 2 kafir. wahyu. dia mau mengarahkan ke Syiah, Agatha. Aduh, nggak penting mau Quran mau hadis sama Bang aja CP. itu. Sabar Bang CP, sabar. Kesabaran itu memang perlu usaha. Ayo silakan lagi, Fanan. Saya kalau punya diskusi saya nggak ngerti, saya pusing nanti. Silakan. Ya, Fanan. Agatha, izin sebentar. Iya, jadi saya nanyain pendapatnya Ahmad, pendapatnya Bro Ahmad ini, Muhammad Syahrur nih.
Dia bilang ini kalau di ulama-ulama Islam seperti Ibn Baz, Ibn Taimiyah, dia itu dianggapnya kafir karena membuang semua hadis. Oke. Gitu. Oke, tapi menurut kamu gimana tanggapan kamu tentang si Muhammad Sobar apa tadi itu namanya? Apakah bijak ketika Muhammad dia Syahrul. membuang semua hadis-hadis itu? Apakah memang benar Sangat bijak. Sahih itu juga Sangat bijak sebenarnya. wahyu dari Allah? Makanya itu dia menolak bahwa ada wahyen, dibilangnya dia. Dia menolak itu, ada 2 wahyu yang di hadis sama yang dia yakini hanya Quran. Oke. Gue juga lagi belajar sama Muhammad Syahrul nih, lihat video-video di YouTube juga lagi. Wih, ngikutin. keren. Gue 1 menit Oke, nih. oke, oke. Nggak boleh aku turun nih. Silakan. Oke, silakan. Buat apa mau So now we buku have a Syiah, topic, mau buku Quran, nggak sister. penting buat kita itu. Kita tuh lagi menghancurkan. Jadi kalau mau mengarahkan, oh dia membuang hadis, terus mengarahkan Quran, apa pentingnya Quran buat kita? Gitu loh, nggak penting apa itu Muhammad Syahrul itu. Bahkan si Ahmad ex-Muslim ini dia Kristen. He's destroy Quran and hadis. Jadi kita fokus, nggak usah memikirkan hadis, nggak usah memikirkan itu. Mau dipakai mau enggak bodo amat. Iya, Itu poinnya. Emang gak ada urusannya sama situ, bro. Ini gue Ya nanya udah. pribadi kok. Enggak usah, enggak penting. Kau sarahkan topik. Kenapa Muhammad menyembah patung? Itu poinnya. Jadi hadis ke mau apa? Bodoh amat. Silakan. Kenapa Muhammad menyembah patung? Gue nggak Jawab itu. percaya apa yang dibawa itu. Iya karena itu kan hadis. Kamu kan Syiah. Siapa yang bilang gue Syiah? Ya udah. Kalau kamu nggak percaya Ibnu Sibban ya udah, nggak masalah. Oke, lanjut aja. Ya kan ketahuan kamu sama aku. Jadi kita harus ini bijak kita ya. Mau Quran mau hadis gak penting buat kita. Bahkan Ahmad ini seorang yang orang Arab sendiri, dia Kristen. Dia udah membuang itu Quran dan hadisnya. Itu maksud saya poinnya loh, ya. Jadi buat apa kita kita waste time to dialogue about Quran, hadis, okay? Yeah, he We came to focus. wasting my time. He asked me about something I don't We believe. focus. We destroy Quran and hadis too. Can I So cut we in the need middle? someone to prove to me Muhammad is not pagan, is not idol worshipper. How Brother can God send one idol worshipper? I didn't understand that. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi mungkin Bro Fanan mau nanggapin sedikit lagi, silakan. Udah. Ini cuma minta Oke. pendapatnya dia aja tadi sama Muhammad Syahrul gimana? Iya, nggak apa-apa. Kita ini kok. Oke, ini saya tanya dulu ya. Sean Zak, kamu Muslim atau Kristen? Sean Zak. Saya agnostik. Hah? Atmosfer? Hah? Apa? Apa bro? Agnostic, he is agnostic. Oke, atmosfer. Can I cut in the middle, Agatha? Hah? Can I Siapa cut in the nanya? middle? Apa? Aku boleh nyela enggak? Oke, sebentar Bu Sopi, biar kita naikkan dulu Muslim ya. Nah, nanti baru bisa bernarasi. Oke, ini ada. Silakan Bu Sopi. Brother David, I was just from another live chat with Brother PC. I also invited you through WhatsApp. We're talking went about there, sister. I the sent black request. stone in the Kaaba Didn't and accept its me. history. So I went there. and then I the wait room more is than 10 closed minutes. because all the Muslims, they were so furious and so angry because I told them the history of the Kaaba and the history of the black stone has been stolen by Abu Tawhid al-Qurmuti for 23 years and put it in a latrine. And they said, "Whoa, no, that's not true." And then the room is closed, you know. So I go here. So Yes, do you have another? Is this topic also, or do you have another topic? No, we're talking about the pagan Muhammad, idol worshipper. Okay. You want to continue about this topic, or because I'm live now on YouTube? We need to educate the people, because always Muslim lie. He said he's Tawheed. Where's the Tawheed if Muhammad worshipping a statue? What kind of Tawheed that? Tawheed a statue? Tawheed idol? Right? Yeah. All right, Yeah. but okay. So all the audience on my YouTube, they want to know about the black stones.
Yeah, we can make one topic on a Blackstone. Do you remember I did 2 topic in your channel before? One is about the Do you Kaaba, remember? right? Do you remember? Yes. But I also mentioned before that that there were like 26 Kaaba in all the Arabian Peninsula. Is that So in the book about Al-Aslam? As I remember? The real Kaaba talking about in Quran, this is in Petra, in Jordan. Real Jadi Kaaba. Kaabah yang betul itu ada di Petra Jordan. But that's true, right? Right? In the Book of Idols, there were like 26. Not just only like that. We have logic proof, logically, which means Allah one verse in Quran He said, وَإِنَّكُمْ لَتَمَرُّونَ عَلَيْهَا مُصْبِحِينَ or مُصْبِحُونَ في قراءة أخرى. What that mean? Allah He talk with the people of Quraysh. You will visit Sodom and Amorah, these 2 cities the God destroyed in Jordan. He told him, you will visit morning and night every day these 2 cities. So how far Mecca from Petra, Sodom and Amorah? More than 3,000 kilo, 2,000? Is that in the 2,000 Hadith? kilometers? This is Quran. Quran, where, brother? Show me. Okay, let me give you. إنكم لتمرون عليها مصبحين. Jadi di dalam Quran itu Allah mengatakan kepada orang-orang pagan Quraisy, mereka akan mengunjungi kota Sodom dan Gomora hanya dalam waktu 1 hari. Jadi bagaimana mungkin kalau dari Mekah yang sekarang ini bisa ke Sodom dan Gomora di sebelah utara hanya dalam waktu 1 hari, teman-teman. Lebih tepatnya seperti bukti-bukti arkeologi yang sudah pernah kita bongkar juga, bahwa Ka'bah yang sejati itu ada di Petra Jordan. Ya, karena 100 tahun bukti arkeologi yang pernah kita buka juga dengan Brother Dan Gibson ya. Saya pernah menerjemahkan beliau juga. Anda juga bisa beli bukunya. Judulnya The First Islamic Qiblah. Jadi 100 tahun masjid-masjid pertama itu arah kiblat mereka semua ke Petra Jordan. Oh, oke. Nggak ada masjid yang Let me menunjukkan pull it Mekah. up. Let me Semua show arah you kiblatnya the ke verse. Petra Jordan. Apa alasannya Bu Sophie? Coba tanyakan. Apa alasannya mereka itu kiblatnya itu dipindahkan gitu? Itu yang kemarin juga saya pertanyakan sebenarnya di dalam Al-Baqarah 144. Ya. Sophie. Ya alasannya karena ada memang As-Saffat. Oke, kita baca dulu ya. As-Saffat. As-Saffat? As-Saffat. As-Saffat. Yes. 137. Look Allah what He said. Surah As-Saffat. What chapter is that, brother? Chapter number? Just a second. Chapter As-Saffat. Okay, 37. 37. Yes. I got it. 37, Verse first 137. 137. Look what He said. Ya, saya bacakan in Indonesia ya, brother. I read it in Indonesia. Dan sesungguhnya kamu dalam kurung hai penduduk Mekah benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka, maksudnya kota Sodom dan Gomora di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkannya? So, the citizens of the Mecca going through Sodom and Gomorrah just in one day. So it's very near to Sodom No, and Gomorrah. morning at night and Morning and night. night, right. Every day 2 times. Let me read, Musbihin brother. every morning. Every morning we will walking beside Sodom and Amorah. So Alright, I will open ask again you a the tafsir, question brother. now, sister. Open it again the tafsir. I want So- to read it. During Mecca time, there is airplane. There is no airplane. Maka waktu They're using Mekah itu sudah ada a pesawat, camel mereka bisa and ke Sodom dan donkey. Gomorrah dalam waktu semalam. So if they're riding camel and donkey, they needed more than 2 months or months. Let's say months traveling mereka from menaiki- Mecca to Sodom and Amorah. Kalau So how dari can Mekah sekarang Allah naik unta tell atau him keledai, every mereka perlu morning- waktu 2 bulan atau 3 bulan perjalanannya untuk sampai ke Sodom dan Gomorrah. How can Allah tell him every morning we will come to the Sodom and Amorah? Yeah, It doesn't make this is sense. also in line with the archaeology evidences that we found that the first 100 of the rising of Islam, all the mosque, all the Qibla is forward towards the Petra Jordan, right? Yes. Yes. Bu Sophie bisa minta bantu tanyain kenapa itu
Ka'bahnya itu dipindahin dari Petra ke Mekah sekarang? Kenapa Pak? Suaranya kecil banget nih. Siapa yang nanya? Kenapa Ka'bah itu dipindahin dari Petra ke Mekah yang sekarang? Alasan pemindahannya kan hancur tuh Sebenarnya tahu sebenarnya. jawabannya sih, tapi biar Brother David jawab. Brother, this is Papa Jahat ya. Papa Jahat wants to ask you about what was the reason that they turned the Qiblah direction from Makkah, from Petra Jordan to Makkah right now. What was the Because reason? you will laugh. Because he lifted the Qibla first of all to the Jerusalem. He wish the children of Israel believe in his message. But after that, the people talk to him. Translate Bu Sophie. Alasannya. Brother, they don't understand English, so I will translate for them. Jadi pertama kali Muhammad itu mengarahkan kiblahnya ke Yerusalem sebenarnya. Dari Petra Jordan itu cuma berapa derajat itu kiblatnya dekat sekali dengan Yerusalem sebenarnya ya. Nah kemudian mereka sebenarnya Muhammad menginginkan orang Yahudi dan Kristen menerima karena waktu itu kiblatnya orang Kristen juga kan ke arah Yerusalem pada waktu itu. Alasannya dipindahkannya itu apa, Bu Ya, Sophie? ini lagi cerita. Go on, brother. Yeah, he changed the Qibla because he see it. I think it's because Jewish he's been didn't believe in al-Zubayr, him, right? and the Arab asking him why we have a Qibla to Jerusalem. He changed it to the Arab pagan for the Arab pagan following him. He like a hypocrite. So sahabat-sahabatnya Muhammad, is this the sahabat of Muhammad? I think it's Umar, right? Because the suggestion of Umar to change the Qibla, right? One Harusnya of the hadith Muawiyah. say that. So Muhammad he changed it. Yes, Omar. He changed it to the Kaaba for the Arab pagan following Muhammad. He wish Arab pagan following him. Salah satunya atas saran Umar. Jadi kalau Anda baca hadis ya, Umar itu menyarankan supaya arah kiblatnya itu dipindah dari Yerusalem ke pagan berhala ini supaya orang-orang pagan Quraisy pada waktu itu menerima Muhammad sebagai nabinya. That's just But one the of the Arab reasons. pagan didn't trust Oke, him, didn't Bu follow Sophie, him. bukannya Allah sendiri, Bu Sophie. Kenapa bisa jadi Utsman? Kan di dalam Al-Baqarah 144. Itu Allah Ya, itu salah sendiri satu- karena salah- dia sering melihat salah satu Muhammad itu salah satu menengadah. ayat yang diambil Allah dari bukan Utsman ya, Umar. Bukan Utsman. Iya. Umar. Mhm. Umar bin Khattab. Bapaknya Hafsah. Brother, Okay, we have hadith. Sister Let me give you a hadith. Sahih Agada said about al-Bukhari. the Al-Baqarah chapter. Yeah. According, no, let's continue about Qibla first. I have a lot of hadith to give you. All right. Yeah, step by I'm- step, Sister Sophie. Step Okay. by step. After that, I want to talk about the Blackstone. I can't work like that, sister. All right. We have to prove step by step, right? I Yeah. can't jump from topic to topic. Okay. Let's go on with the Yeah. Qibla. Yes. So the Qibla is the most important thing. We have to understand it first. If you open Sahih al-Bukhari 406, Kita buka Sahih Al-Bukhari 406. son of Abdullah son of Umar, he said, Abdullah nih if you anaknya Umar open bin it, Khattab. do you have it to open it? Ada yang bisa bantu open? Kiamat mungkin bisa bantu open? For you read it from your language, for we save the time. Ya, in Itu Indonesia. bukan kiamat Ya. kayaknya deh. Ini parah amat, ini Muslim ini. Oh, parah amat. bukan kiamat. Cepet, ada yang bisa bantu nggak? Agatha kalau si Sugi nggak paham ini. Oh, Oke. Sugi nggak paham. Berantem. Oh, Sunnah.com ya? Berantem ini. Tapi nggak apa From kalau Sunnah.com, kalau brother, lihat or hiburan from, nggak I apa. think Sahih Bukhari. You can open it like from Kola, I think Kola.id, that's okay. Atau from Hadis Indonesia. No, I think Kola.id. Let's try Kola. Oke, we'll try to Sunnah.com. You want to open it 406. from Sunnah.com. But brother, I Okay. want you to open in Bahasa Indonesia. Bukhari 406. 406. 406. Yeah, Oke. 406. Sunnah.com. Yeah, Alright. let me double check in sunnah.com Kadang the berbeda number soalnya. correct Because or we have not, different because numbers. this is from Arabic Sahih al-Bukhari. Let me double check. You can say that in Arabic. And then, Yes. I can translate it in Bahasa Indonesia. Wait.
is not. Let me search it in Gara-gara batu sunnah.com. I hitam give nih you the roomnya PC number. rungkat agak Okay. أن يستقبل أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها Okay, in Sahih al-Bukhari 403 in sunnah.com 403 in sunnah.com Sahih al-Bukhari. Oke. Tadi tuh Ger, tadi tuh ada yang bisa bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya kacau. Coba mungkin si Majid lah. Enggak, And I kalau will masalah prove itu it. pernah sih kami bahas. Sengaja nih saya kosongkan satu nih buat Majid kalau Majid mau datang. Nan, telepon Majid, Nan. Ini si Sugi ini Sugi mana? Ini Sugi beneran atau Sugi-Sugian ini? Halo? Ini sering banget naik ke room gue cuman jadi cosplay jadi Hajar Aswad, dia diem aja. Halo Sugi. Bukan kayaknya. Ya sebenarnya saya memerlukan satu sistemnya ada ya orang Indonesia yang bisa bahasa Arab. There's one of brother ex-Muslims in Indonesian speak Arabic very well, but he's very afraid to translate it for you, brother, because he's still in Indonesia. Do you want Saya to talk perlukan- about the black stone? Not now, but maybe after the Qibla. Because if we talk about the black stone, they will ban this channel, like before. I talk about how the black stone was put in the latrines and was stolen by have, Abu Tahir Sophie. al-Qurmuti. I have sources if I want to talk about the black stone. I know that's why We I'm asking you. we But needed- let's talk about Yeah. Qibla first. We needed more than Usopi, 4 Usopi, hours. ini Muhammad ini Fanan ini juga bisa bahasa Arab ini. Fanan, ini yang di bawah saya nih. Kristen apa Muslim? Islam. Temen aku. Aku Ini perlu yang dia orang ini Kristen. Aman. Fanan ini Kalau tapi ada dia tahu ya, tenang, Bu, dan Anda Bu mau Sofi. ke Fanan, Amerika. Fanan ini dia Islam ortodoks, tenang ya, aja. ada yang tahu orang Kristen yang bisa bahasa Arab pasti Kristen Indonesia. You want to come here to America? Contact me. Udah dijelasin belum Bu Sophie sama Ahmad gitu alasan pemindahan dari itu? Ya tadi dia pengen diterima oleh Petra. orang bagian Quraisy. Kalau kami setahunya itu gak ada perang, hancur gak ada perang sesama Islam, jadi pindah. Iya karena Ibn al-Zubair kan. Kalau setahu kami sih Later he said terjadinya it was because of a war between who? Kalau Perang gue antara siapa masih- menurut kamu? Kalau gue sih masih belajar sama Muhammad Syahrur nih, baru lihat video-videonya. Jadi nggak setahu kami sih terjadinya perang Muawiyah dengan Abdullah bin Zubair, jadi hancur kan zaman itu lalu dipindahkan. Yeah, that's one of The the charger reasons. from So upstairs, there's a I'm war coming. between Muawiyah and Ibn I al-Zubair, will brother, bring my right? charger. I'm coming. Ya, baru di charger dulu ya. Ya, memang itu juga sih ya. Pemindahan kiblat salah satunya. Ini gara-gara Ahmad ex Muslim, gara-gara Ahmad ex Muslim ini aku nggak sapaan seumur hidup sama si Alwan. Alwan. Si Alwan sama Alwan gua aja kan keok. Alwan debat sama gua aja keok. jadi Alwan benci banget sama aku gara-gara Ahmad ini. Ya, salah dia lah. Dia bahasa Jadi Arab gara-gara. ngawur. Mau ngomong sama orang Arab. Ya, kalau bahasa Arab, orang Indonesia ngomong bahasa Arab pasti ada kurang-kurangnya, nggak mungkin bisa kayak orang sana bener kan. Sebenarnya Jadi- aku pernah bahas masalah ini sama rombongan Zuma, cuma nggak selesai karena kan udah lanjut di laknat kami kan, jadi nggak jalan diskusinya. Jadi Ini brother Ahmad mengatakan kalau dia mau bahas tentang batu hitam dia butuh waktu 4 jam. Hanya khusus membahas Hajar Aswad. 4 jam. bagaimana batu hitam itu ada di Mekah gitu.
Yeah. Jadi, brother, can you hear me, brother David? So in the room before, we talk about who put the black stone, or who bring down the black stone. Someone said, oh, it was from earth. No, it was from heaven. And then they told us that who bring Adam brought the black stone with him when it was cast down from heaven to earth. And the other people said, no, it's not Adam, it was Jibril who took the black stone to the earth. No, it was Jibril, but Adam put it in the Kaaba. And the other one said, no, it's not Adam, it's not Jibril, it's Abraham. Abraham put the black stone. So, they were very confused who put the black stone. And I'm asking, where in the Quran, who put the black stone? Is it Adam? Is it Jibril? Nowhere in the Quran says, Allah said to Adam, go down to the earth, and this is a black stone for you. All right? أحمد هل تحصل في حجر الأسود في القرآن ولا لا؟ لا. Nah, itu gue tahu tuh, la artinya no, tidak. La. Cuman itu doang. Iya, gue tahu cuma la. Tapi gini ya. Gue tanya Hajar Di Aswad dalam- ada di Al-Quran apa enggak? Dia bilang enggak. Yeah, Hajar, there's no mentioning of the black stone even in the Quran. That's why then when Muslims said that Adam brought the black stone from heaven, I said, where is that in the Quran? And the other one said, no, it was not Adam. It was Jibril who brought down the black stone. Where in the Quran? No proof. There is no proof. There But- one hadith in Tirmidhi book. He said the black stone came down from the heaven, but it Jannah. was just a story, right? But if you read the Sirah Nabawiyah Ibn Hisham, the black stone was in the Zamzam well found by Abdul Muttalib, right? The grandfathers of Muhammad. Yes. Ya, jadi batu hitam itu sebenarnya ada di sumur Zamzam, ditemukan pada zaman Abdul Muttalib bersama dengan patung rusa pada waktu itu ya. Anda baca tuh Sirah Nabawiyah Ibn Hisham. Lalu mereka bikin cerita, oh ini batu hitam ini di... Oke, tapi ini saya belum paham Bu Sophie yang Al-Baqarah 144 itu ya. Ada 4 tafsiran yang saya bacakan itu kan. Tentang Al-Baqarah itu ada juga yang mengatakan bahwa itu adanya perselisihan antara orang Yahudi dengan orang Arab kalau nggak salah, itu di Ibnu Katsir lah kalau nggak salah. Saya baca ininya. Ya, kenapa pada akhirnya dipindahkan? Sebenarnya fokus saya bukan kepada pemindahan arah kiblatnya. Fokus saya adalah kenapa di dalam Al-Baqarah 144 itu Allah mencatut pemegang kitab Taurat dan Injil dan membenarkan itu dari Allahnya mereka. Itu yang mau saya pertanyakan. Kenapa Allah membenarkan? Dan sesungguhnya para pemegang kitab Injil dan Taurat itu mengetahui pemindahan kiblat itu, dan Allah mereka atau Tuhan mereka itu membenarkannya. Itu yang jadi pertanyaan saya sebenarnya. Ya, Agatha was Coba. asking you about Surah Al-Baqarah verse 144 ya? 144. 144 about the changing of Do the you Qibla. know, Sophie, if the Muslim die and didn't visit Blackstone, he will die like a Christian and Jewish kafir? Literally. Jadi kalau seorang Muslim mati tapi belum pernah menyentuh batu hitam, maka mereka matinya seperti orang Yahudi dan Kristen, dianggap kafir. Jadi memang harus menyentuh batu hitam sekali seumur hidup. Itu dari mana itu, Bu Sophie? Benar nggak Satu-satu itu? dulu Mana? ya, Sama- satu-satu. Brother, let's put it step by step, slowly. Ya, Without translate it. Makanya What do you think about seharusnya Al-Baqarah chapter 2 verse 144? Sister Agatha asks you, we have certainly seen the turning of your face in the bracket of Al-Baqarah, Muhammad which verse? 144. We have certainly seen the turning of your face in the bracket of Muhammad toward the heaven, and we will surely turn you to a Qiblah with which you will be pleased. So turn your face toward Al-Masjid Al-Haram. And wherever you believers are, turn your faces toward it in prayer. Indeed, those who have been given the scripture will know that it is the truth from their Lord.
and Allah is not unaware of what they do. Sister Agatha asked you how the people of the scripture means the Jews and the Christians, right? So how the people of the Yes. scripture, the Jews and the Christians, know about the changing of the Qibla and approve the changing of the Qibla? This is a fake news. So Sister Agatha said, when did the Christians, we the Christians, and Sister Agatha is an Orthodox Christians, and the Jews approving the changing of the Qibla? But the funny thing in this interpretation of the verse, he said, Allah, he running to do whatever Muhammad he wants. Ya Allah selalu Let me give you the menyetujui apa yang interpretation. Muhammad mau. In Tafsir al-Sa'di, he said, Allah, he running Allah berlari. for, to apply whatever Muhammad he wants. Apapun yang Muhammad ingin, Masya Allah Allah. cepat-cepat segera mengabulkannya katanya. Let me Itu tafsir bring apa? this Jadi- interpretation. Tafsir siapa, Bu Sophie? What tafsir, brother? Like Aisha said, same Aisha said, why I see your Allah only take care of your private part. Allah, he take care whatever Muhammad he want. I'm ready. Shubek lubek Muhammad. What do you want, Muhammad? I'm ready, Habibi. So which means Jadi- Allah jadi served ini- Muhammad. Tafsir Jadi ini al-Sa'di, let me... Allah yang As-Sadi. following Muhammad atau Muhammad yang following Di dalam Allah? tafsir As-Sadi dikatakan Allah itu berlari dengan segera untuk memenuhi apapun yang Muhammad inginkan. Ini sama dengan di dalam hadis ketika Aisyah berkata, Muhammad, Allahmu itu selalu bersegera ya menurunkan ayat untuk apa? I Untuk will kesenanganmu. translate the tafsir For your to pleasure. Indonesian language. Oke, Tafsir benar nggak As-Sadi. itu Fanan sama Papa Jahat? Ger. Ini benar nggak sih? Jangan sampai ini si Ahmed ini menyimpulkan gue kan sesuatu yang hoax. Enggak, gue kan ikut Syahrur itu di hadis, jadi nggak kena. Oh, lu nggak pakai hadis ya? Enggak, ini tafsir loh. Ini tafsir. Kok di hadis saja nggak percaya, apalagi tafsir. Let me show you tafsir Jadi, al-Sa'di. oke, jadi menurut lu Fanan gimana dengan ayat Al-Baqarah ini? Al-Baqarah 144 ini. Kalau kamu nggak percaya tafsir, terus bolehkah orang menafsir Quran itu independen gitu? Gini, seorang per orang. kalau metodenya Muhammad Syahrur ini dia tafsir Al-Quran pakai Al-Quran juga gitu loh. Tapi biar Bagaimana dilanjutin dia ya. mentafsir Al-Quran dengan Quran? Bisa. Sementara di Quran tuh nggak. Lanjut. Oke, silakan Bu Sophie. Ya, itu aja apa yang mau dibacakan. Allah bersabda kepada nabinya, beliau sering ragu-ragu. Allah bersabda kepada nabinya, oke? This is the tafsir As-Sadi ya. Dalam kurung, kami mungkin melihat memalingkan wajahmu di langit. Artinya, beliau sering ragu-ragu ke segala arah. Kok ragu-ragu ke segala arah? Rindu dan menunggu turunnya wahyu dengan menghadap next slide Ka'bah. Jadi dia sudah pengen menghadap Ka'bah nih, dan dia bersabda, wajahmu dan tidak mengatakan penglihatanmu untuk menambah next slide. Let me show you just show me where Muhammad he said, because here he said Allah running to apply whatever Muhammad he want. I don't know Indonesian, but if I translate to English for you, look, I will show you. اختيار لغة. Let me translate to English, for I show you where he said Allah running. Look. Yeah, this is so difficult. I mean, in the Zoom you can share your screen, but this is I can't even see clearly. Kaaba, which Kaaba? Yes, peace be behind him here. This is explanation of his virtue and honor. Peace, 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 Muhammad, as God Almighty is quick to Allah yang Maha Kuasa itu please cepat him. ya. Quick to please him, cepat untuk menyenangkan beliau. Jadi apapun yang Then Muhammad he inginkan made- dipenuhi oleh si Allah. Then he made it clear for him to face it.
So which means Allah running quickly to please Muhammad. Muhammad untuk menghadap kepada Ka'bah. Mashallah. Mashallah. So this brother, he talking about Shahrur. First of all, Shahrur is not alim. He is a mubtadi'. Shahrur is not alim. He didn't memorize the Quran. He doesn't have a knowledge. All he did, first of all, he doesn't have teacher. Anyone he is supposed to be anyone, if you want to claim he is a alim, he is a ustaz, he's supposed to be have a teacher and take his knowledge from the teacher before him. Majid naikin tuh. Shahrur is not. He's a mubtadi' min ahl al-bid'ah. Got it? Oke. Assalamualaikum, Majid. How are you? Warahmatullahi wabarakatuh. I'm fine. يا أحمد أنت بترتد عن الإسلام بس ما بتصير محارب للإسلام. لا يقال أنت بترتد. خلينا علمك اللغة العربية. يقال إذا ارتديت. إذا أنت مين حتى تكفر الناس؟ هذا يا حبيبي أنت لا تتقن اللغة العربية. تفقه باللغة العربية. يا حبيبي أنا سوري. لا تجي تبيض علي. هذا أنت بيضك لا سوري؟ تبيض علي. منين سوري؟ منين سوري؟ من الشام أنا حبيبي، من الشام. من الشام منين من الشام؟ من الشام. ما الفرق؟ لحظة. ما الفرق؟ Kata ini Muslim sama Kristen sih? Calm down. Just calm down. Ini dari tadi Ini Muslim apa Kristen yang bahasa Arabnya kata? Calm down. dari tadi dia cari yang Kristen. Yeah, Muslim. Not Muslims. حبيبي Oke. He crying. Why you I'm crying? looking for a Calm down. Christian. Just calm down. Calm A down. Christian Majid who knows Arabic Okay, from Majid, Indonesia who can translate slow. for us, alright? Oke, sebentar Majid. Sorry saya mute. Majid, kita I pelan-pelan. don't Kita trust diskusi baik-baik ya, You to translate Majid for ya. us. Oke, silakan. I will ask him simple Gini. question because he said he's a Muslim. Bentar, gue tambahin. Host, ini Arab ketemu Arab, jadi wataknya lain sama kita. Mereka bakal teriak-teriak. Iya, ini kita nggak Oh, ada emang kata-kata gini? itu. Oh, ini emang gini bahasanya. Iya, Memang bakal ngobrolnya gini ya. teriak-teriak. Oke, Bener, siap. bener. Jadi kan Iya, kita tahu kata gitu ya. raja. Iya. Saya kira berantem gitu. Aku bilang dia cuman bawa dustaan-dustaan dan berita-berita keliru. Saya sekarang jelasin tadi dustaan dia atas Al-Ka'bah itu bukan di Mekah. Aku bawa dalil dari Al-Quran dan imam-imam Bukan, ini ulama. bukan, kita nggak bicara Al-Quran Pak, saya bicara data arkeologi. Saya bicara data arkeologi yang mengatakan bahwa sebentar. Boleh. Tenang aja. Pak Majid, Bukan. Pak Majid, اهدأ yang ماجد membuktikan Relax. bahwa Mekah Relax, itu Majid, bukan relax, di relax. Ka'bah bukan di Mekah sekarang, itu data arkeologi Pak. Kasih waktu saya kan, kasih data, saya tunjukin datanya Bapak baru nggak saya dibantah. dong, yang mengatakan kan Majid. saya. Baru dibantah. Kalau saya udah kasih data baru dibantah. Kalau di sini kayak gitu. Pak, saya nggak bicara data Oke, Quran Bu Pak. Sophie. Gak apa-apa, Saya Astagfirullah. bicara kita lihat data dia. arkeologi. Iya. Bahwa Biar 100 aku tahun tunjukin pertama datanya dulu. semua masjid itu menghadapnya ke Petra Jordan. Astagfirullahaladzim. Kasih Majid, aku do you know how to read Arabic? menhak kerat. Do you know how to read Arabic? Aku punya hak. Sister, tunjukin can you data. give me big screen? From the I want him history to read and this verse. archaeology, brother. I want him to read this verse. Tunjukin data I prove ya. it from Kalian archaeology kenapa takut that nggak mau? the first 100, all the Oke, mosques, kalian they tadi don't tunjukin facing data the semua Qibla in dustaan, Mecca, but semua they're itu facing towards curigaan, Petra nggak ada data yang Jordan. benar. Loh, Biar biar dia saya dulu, biar tunjukin aja data Pak Majid, Anda bisa bahasa Inggris tidak? Nggak bisa. Aku bisa bahasa Indonesia. bisa Ayo, bahasa saya mau Inggris, tunjukin data Agatha. saya. Iya, saya mau tunjukin data saya. Baru dibantah kalian. Kenapa takut? Kalian dari tadi Kok bohong-bohong takut? aja. Nggak ada data. Data itu yang tadi kita tunjukkan, Pak, itu bukan Quran. Quran itu kan klaim. Ya, klaim. Oke, kita lihat. Kita Yang lihat kita klaim apa tunjukkan tadi tidak. itu data arkeologi. Kok Bisa takut tunjukin banget ya, tunjukin data data. arkeologinya. Kalau kamu fair harus terima data saya. Nanti bisa dibantah dong. Buka aja. Nanti kita tanggapin. Silakan buka Majid. Ini saya udah bikin di kolom besar. Silakan. Ya ini Arab ya, jadi kalau ngomong kayak gini.
Ya ini bukan berantem ya, memang kayak gini Ya, saya gayanya cari ya. orang Kristen ya yang bisa Arab dan Indonesia, Anda bisa hubungi saya. Jadi dia tadi baru udah sabar ya. Lanjut, bukain datanya aja, Bang Majid. Bang Majid, bukain datanya. Habibi. Jangan dibotong-botong, jangan dibotong. Kalau kita diskusi enak, santai. Di sini kita cari ilmu ya, bukan membenarkan atau mensalahkan. Udah. Lanjut. Jangan dibotong-botong. Dari tadi dia cuman asumsi doang, nggak punya data. Asumsi Astagfirullah. gitu. Jangan gitu, Loh, Habib. kita saya punya data, Pak. Ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan buka masjid datanya, itu Majid. menghadapnya ke Petra Jordan. Aduh. Kok bisa nggak diam sebentar? Saya 1 jam lagi dengar buka dari aja bawah. datanya. Iya, silakan. Jangan Sambil jangan nunggu Anda buka dipotong-potong data ya, bicara, nggak apa-apa. bagaimana? Kita ngobrol. Kalau potong-potong bicara itu namanya bukan diskusi. Udah kalian aja makan data kalian, makan asumsi kalian sendiri. Jangan naikin orang kalau nggak siap diskusi, nggak mau terima kebenaran. Emang yang Buka manggil lu aja, siapa? Bukan gue. Habibi. Ya Astagfirullahaladzim. sih, nggak kenal. Kalau lagi bicara Arab nih diam. Buka kasih aja, waktu. buka. Majid, Yang manggil lu kan agak hata. Gue nggak kenal lu siapa. Oke. Silakan. Majid pakai laptop, masih ngetik mungkin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Surat Ali Imran ayat 96. Di sini apa di Al-Qur'an ditulis rumah-rumah Allah, rumah ibadah Allah pertama yang ditunjukin oleh semua manusia, linnas ya. Di sini nas. Allazi bi Bakkah. Di Bakkah. Kita lihat ini dari Al-Qur'an. Bakkah, ya. bukan Ini Mekah dari ya. informasi. Oke. Diam dulu. Ini di Al-Qur'an ya. Informasinya di ayat. Surah berapa? Udah. Al-Imran 96. Kita lihat ya. Kita lihat saudara di mana? Nggak usah di Kita lihat buku-buku Muslim ya. betul di Mekah itu ada sungai-sungai, Ini pohon-pohonan gimana seperti ini? yang dikatakan Quranmu. Kalau sama cewek kayak gitu malas aku. Kita lihat apakah betul seperti kata Quranmu. Ka'bah itu Ya, atau Makkah ini sabar, adalah makanya sekarang aku lagi ada tunjukin sungai-sungainya, ada datanya. daerah pertanian ya. Yang dikatakan di Aku dalam lagi Quranmu ada tunjukin daerah datanya. pertanian. Aduh, ini gimana sih? Kamu ini kenapa sih nih orang? Lanjut. Ya makanya diam Brambuan tuh diam lagi IQ-mu tunjukin berapa sih? datanya. IQ-mu berapa sih? Potong-potong. Saya tahu Belajar memang Islam itu etika, tidak pernah etika, menghormati etika. wanita. Di dalam hadismu dikatakan otak daripada perempuan itu separuh otak laki-laki. I know that Islam don't respect a woman, and I know in Islam women have half brain. But you must respect me, you know. Saya nggak mau. Jangan saya bawa-bawa nggak mau ajaran berdebat. agamamu di sini yang tidak menghormati wanita. Don't Aduh. bring your religion, your Islamic teaching here Saya that nggak don't mau respect a berdebat woman like me. agama. Saya Shut nggak mau up. berdebat agama. Shut Aku nggak up. mau berdebat agama. You shut up, Arab. You Tuh shut up. mulai kan? Mulai. I know that the teaching of Islam don't respect Mulai. a woman. I demand you to respect a woman here. Sister, Mulai just second, hujatan. sister. Mulai Sister, hujatan kan? Yes. Kalian sister, nggak mau Islam terima give me a mengatakan kebenaran. chance. Nggak Sister, mau terima Women have- kebenaran. Kalian aku aja Can I kalau say ada data something? kebenaran. Sorry. Majid, Sorry, Majid. gua mute dua-duanya. Majid, Oke. can you read Langsung. next Kamu nggak bisa verse? bahasa Inggris. Jangan kamu Majid. raise your voice to me ya. Jangan kamu naikkan ya. ماجد Don't ممكن know تقرأ English, العدد اللي don't know بعده speak how to speak Arabic. Sofia. Kamu nggak bisa bahasa Inggris. IQ-mu berapa kamu? Kamu orang Arab nggak bisa bahasa Inggris. Berani-beraninya insult me. Orang lagi bicara data dibotong-botong. Nggak terima Siapa yang kebenaran potong langsung data? kegetaran. Siapa yang potong Kegetaran. kamu tadi? Kegetaran. Aku nggak mau berdebat agama. اهدأ Saya يا nggak ماجد اهدي عطائك اهدأ Kurang aja. Can you read Arab satu. Sophie? Can you read Tuh, next kan, verse? itu kan Surat mulutnya keluar Al-Imran. itu. Al-Imran, same verse, he bring it, same chapter. 96. I will read for you, brother. Chapter 3, verse 96. 96. 96. Surat Al-Imran 96.
Kita baca ya surah 3 ayat 96. Di Indeed, the bottom-bottomnya, first house lihat saudara, of worship dikasih saya established waktu for untuk mankind was bicara di that at bottom-bottom Makkah. itu. Ya udah, Apa, saya mute turun dulu, ya. Majid. Ini Kita bukan baca surah diskusi 3 ini. ayat 96 ya, aku bacakan. Pak Indeed, the first house kalian, of worship established for mankind was that at Makkah. This is Makkah, brother. Blessed and guidance for the worlds. Okay, so the question now kalian nggak for him, kasih Sister waktu Sophia, saya buat just lanjut asking this data. Kok question. dipotong? Kenapa sih? ماجد صابر Kenapa صبر takut اهدى kalian؟ اهدى اهدى حبيبي ما يعطوني Ask him. مجال اكمل صوفيا ما في اهدى مجال اهدى اكمل ده خليني اسال سؤال اكمل عندي سؤال لا اهدى ما بصير ما صبر بصير صبر اذا صبر انتوا على صبر صح don't خلوني cry خلوني don't خلوني cry لا اكمل تبكي اهدى لا تبكي no اهدى you and so he صابر 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 لا تبكي اهدى 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 كيف برافو كيف هذا bravo so sister Sophia ask him the question so here Allah next verse I give it to you now he said he will protect his house right he will protect everybody enter to his house to Mecca to Kaaba Right. right to Mecca so now the question for him why Allah didn't protect his house I when didn't Abu read- Tahir al-Qarmati Yeah. I didn't read verse destroyed the 97. Kaaba. I didn't read verse 97. Dikatakan di ayat 97-nya, dikatakan it is in a clear sign the standing place of Abraham. Jadi mereka mengatakan itu dekat tempat berdirinya Abraham. And whoever enters it shall be saved. Jadi siapa yang masuk ke Ka'bah katanya akan selamat. Tetapi pada waktu Abu Tahir al-Qarmati datang dan mengambil batu hitam itu, orang-orang yang masuk ke dalam Ka'bah itu juga dibunuh. And Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi Nah, he destroyed the Kaaba. He ransacked also Where the is Kaaba. Allah? Dia masuk Allah he said he will send his birds. Tuyur Ababil. Where is Allah? To protect his black stone. Yeah. Abu Tahir al-Qarmati he destroyed it. He Tadi killed more than asumsi aja ini 5,000 saudara Muslims. semuanya asumsi nggak ada data nggak ada More apa than cuma bunuh-bunuh 5,000 person saya Hajj mau around the tunjukin data Kaaba. nggak He dikasih smashed him saudara and put him in a itulah Zamzam. diskusi udah makan Where is makan Allah? data untuk Iya, kalian jadi begini teman-teman ya. Di surah 105, surah Al-Fil, or the chapter of 11, dikatakan di situ itu cerita mengenai Abraha itu menyerbu Mekah dan Allah itu melindungi Ka'bah dengan cara mengirimkan burung-burung ababil di situ, ya. Tetapi Anda tahu bahwa pada waktu cerita mengenai Abraha ini, yang mereka katakan tahun 570 Masehi, menyerbu Mekah, itu Mekah pada waktu itu Ka'bah was a pagan worshipper, right? Where Abraha Yes. Jadi pada waktu They itu used to be doing dingy in Kaaba. Ya, mereka melakukan ritual seks di Ka'bah pada waktu itu, ya, orang-orang pagan Quraisy ini, dan mereka melakukan ritual berhala di situ. Tapi Allah melindungi pada waktu Abraha mau menyerbu Ka'bah dengan mengirimkan burung-burung ababil. Ini cerita di dalam surat Al-Fil, surah 105. Anehnya teman-teman, setelah Ka'bah ini dibersihkan, tahun 930 Masehi, ketika Abu Tahir al-Qarmati itu Ismaili ya, dia dari sekte Islam Ismaili pada waktu itu, dia menyerbu ke Ka'bah tahun 930 Masehi dan mencongkel batu hitam, lalu dia menaik di Ka'bah itu dan dia mengatakan, Allah, mana kau kirimkan burung-burung ababilmu? Allah malah tidak melindungi Ka'bah ini ketika Ka'bah sudah dijadikan tempat penyembahan rumah Allah, sudah dibersihkan, sudah Fatu Mekah pada waktu itu. Where is Allah? Where's Allah? Di mana Allah? Why he didn't protect his Kaaba and Kenapa dia tidak melindungi Abu Ka'bahnya? Tahir al-Qarmati Abu Tahir Hayat al-Qarmati. Sufya he killed more than 5,000 visitors to the Black Stone and put his body inside Zamzam. Yes. Why Ah, Allah itu- didn't protect him? Yeah, the other sources says there were 30,000. So where is Allah? Allah here he promised to protect him, but he Ya, didn't. Abu Tahir al-Qarmati pada waktu menyerbu Ka'bah, dia membunuh orang-orang yang berhaji pada waktu. Salah satu kisah ada 5.000, salah satunya ada 30.000 orang meninggal dan mayatnya itu ditumpuk sama dia di sumur Zamzam dan juga ditinggalkan di jalan-jalan itu. Anda bisa baca ini di dalam kitab-kitab sejarah, ya, bahwa Abu Tahir al-Qarmati took the black stone and took it in Bahrain, right? And took it to become a latrine for 33 years. Dan Abu Tahir al-Qarmati
membawa batu hitam ini dijadikan dudukan jamban selama 23 tahun sampai dinasti Abbasiyah pada waktu itu menebusnya dengan harga yang sangat mahal, sehingga batu hitam ini sekarang tinggal 7 kerikil. 7 or 8 pebbles, brother, right now. Coba Majid biar lanjutin tadi, belum selesai soalnya. Tinggal 8 kerikil, teman-teman. Batu hitamnya ini. Coba Majid lanjutin yang Jadi tadi. jangan belum cium-cium, selesai. pergi cium-cium batu hitam ya di sana ya. Itu batu jamban, pernah dijadikan dudukan toilet oleh Abu Tahir. And Abdullah ibn Zubair. أحمد أعطيه المجال على ماجد. تفضل حبيبي تفضل تفضل. Majid, lanjut Majid yang tadi belum selesai. Bisa nggak jangan dibotong-botong kalau lagi tunjukin data. Kalau nggak bisa aku turun. Udah baca. Siapa yang motong? Udah Bu Sofi. Oh, mulai kegetaran ini. Perempuan kegetaran ini. Udah lanjut. Dia nggak tahu siapa gue ya, Agatha. Udah. Masih dia belum tahu ya siapa Sofia Al-Hayat ya. Oke, lanjut aja ke ini. Saudara, Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi fi alladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Al-Imran 96. Oke? Kita lihat nama Bakkah itu apa artinya? Aku nggak mau ambil dari buku Muslim ya. Aku nggak mau ambil dari buku Muslim. Biar nggak tuduh ini Muslim gitu. Aku ambil dari Wikipedia. Wikipedia itu bukan Muslim ya, di Inggris tempatnya. Kita buka Wikipedia. Nama Makkah al-Mukarramah. هي جميع الأسماء التي تطلق عليها وتعرف بها. قال النووي. ini ulama muslimin. ولم يعد بلادا أشرك إنما مكة المكرمة. Mekah itu udah ditulis di Wikipedia. He took the sources from Wikipedia, brother. Sebentar. I Ad-Dalil have also account Bismillahirrahmanirrahim. Wikipedia. I have account on the Wikipedia. Are you accepted if I show anything from Wikipedia? Dibotong kan? Jadi ini yang katanya scholars, ulama Indonesia. He said he was Dibotong, Arab kan? and he said he was a scholar, but he took Iya, the biarin sources from selesai Wikipedia. dulu harusnya. Biarin selesai dulu. Nggak kuat, mereka nggak kuat. Mau dengar kebenaran? Loh, Kalau scholar, Lanjut. kalau bapak orang awam, orang bapak-bapak becak gitu yang dialog sama kita boleh Pak dari Wikipedia. Tapi kalau Anda ulama, Anda scholars, Anda harusnya ngambil dari kitab buku sejarah Saya arkeologi yang bisa diskusi sama dipercaya. orang saya diskusi sama Jangan orang Wikipedia, non Pak. Ini muslim. kelas kacangan Iya, kalau saya Wikipedia. diskusi sama orang muslim. Kalau di Wikipedia If ini you are a sumber scholar, don't data. took it from Wikipedia. Took it from the Makanya dikasih reliable waktu sources, aku, So from where's the point? books, Where's the from point? archaeology, Sophia. from history, from sources Aku ya that's Majal. dependent and reliable. Biarkan ngomong dulu 3 menit ya. Lihat So saudara, where's the point now? We want to understand where's the Satu point. menit aja nggak dikasih. Bagaimana itu? 1 menit dipotong, 1 menit dipotong. Nggak diterima. Agatha, ini mah bukan ulama, Agatha. Ini mah kelas bapak beca. aduh. Siapa Referensinya ini Wikipedia ulama? loh, Agatha. Ini An-Nawawi ini baca Referensinya An-Nawawi Wikipedia. ulama itu An-Nawawi itu ulama mes ini An-Nawawi ulama ini Al-Quran, ini history, ini data, nanti aku tunjukin semua. Tenang aja, jangan dipotong-potong. Dilanjut dulu 3 menit ya atau berapa terserah host. Iya, 1 menit aja nggak kuat mereka. Heran deh. Udah lanjut. Tuh. Ini qalat Tabari. Ad-dalil ala qawlihi. Bismillahirrahmanirrahim. So just I want to understand where's the point. Where's the point? لسه ما خلصت. خليه يكمل. يا بس بدنا افهم شو المشكله، يعني هو شو بيدور، شو بيحاول يعمل. احنا نعرف في آخر. خلينا استمر. أنا بروح فنان في مشكلة بروح بعدين في مشكلة. اوكي في مشكله كبيره عويصه.
So we want to understand where the point. So he bring a verse Kemana from Al Majid? Imran. Majid kemana dia? Ada urusan sebentar gitu. Dipanggil Oh, bini. oke. So where's the point? Panggil bininya. If you open Surah As-Safat with me, Muhammad, you are a Muslim, right? Mark, ya. Muhammad Shahrur? Eh, Okay, open Surah As-Safat 137. ayat kam? 37. 37 دقيقة. Kalian ngomong apa sih, Fanan? Translate, Fanan. Nah, gue cuman kayak sapi om. Jangan percaya, Muslim kalau translate itu bohong-bohong. Biarin, ntar dia kan dosanya segunung kalau bohong-bohong. Departemen Fanan ini nggak agama aja tukang translate bohong. Qurannya nggak bener kok. Nggak, saya berharap Fanan ini nggak tukang bohong. Dia udah lama lah gue kenal. حصل بل جاء بالحق. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. This verse, Sufi just translate for him, Surah As-Safat 137. وإنكم Allah, he talking about which nation they will traveling every morning to Sodom wa Amora. He talking about which city they will traveling to Sodom wa Amora every morning. Jadi tadi si Majid tadi mencoba membuktikan katanya Bakah itu di Mekah sekarang ya. Tapi di dalam surat As-Safat kalau kita lihat surah 37 ayat 137 dikatakan ada satu bangsa yang melewati Sodom dan Gomora setiap pagi. And indeed you pass by them in the morning. Jadi setiap pagi bangsa ini akan traveling ya dan melewati Sodom dan Gomora setiap pagi dan setiap petangnya. Jadi bolak-balik nih pagi dan petang dalam waktu sehari. Which nation, brother? For he answered the question. He's gone. His wife called him. No, I'm talking with Muhammad Shahrur. Oh. Muhammad Shahrur, which nation? Allah is talking about which nation? ما ذكر الآية وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. من بده يمر عليهم مصبحين؟ دقيقة أنا ما أعرف الآية. Okay. Let me show you, sister, in your language. In Indonesian language. Okay. Here, Surah As-Safat, verse 137. We go to the interpretation, Imam At-Tabari, Tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari tentang Okay, As-Safat go ayat ahead, sister. 137. Which one? Tafsir At-Tabari tentang surat As-Safat ayat 137. Bangsa mana yang melewati Sodom dan Gomora setiap pagi dan petang? Allah SWT berfirman, dalam penyebutan go on brother, next. Kaum musyrik Quraish. Kaum musyrik Quraish. Oh, so this is the Quraish. The So where is people Quraish? In Mecca, right? in Makkah. So how Then- can Dan Jadi kaum Quraisy Makkah ini melewati Sodom dan Gomora setiap pagi dan petang. Dan sesungguhnya kamu next brother, next. Melewati. Oke, next line. Melewati kaum Lut. Wah, orang pagan Quraisy melewati kaum Lut, melewati kota Sodom dan Gomora yang kami hancurkan. Orang pagan Quraisy melewati kaum Lut, melewati kota Sodom dan Gomora setiap pagi dan petang, teman-teman.
Di pagi hari, siang hari, next brother, next, dan malam hari. In the Huh? morning, How? in the day, and in the night. How? How? Bagaimana mungkin orang pagan Quraisy selalu lewat di kota Sodom dan Gomora? Berarti kan deket banget. So Quraysh has a rocket or Quraysh has a airplane? Seperti yang dikatakan Bishr Every dalam morning? Tafsir At-Tabari. Every morning and night. Where is Mecca? Where is Mecca? Where? In Jordan. Yes. It doesn't make any sense if Mecca and Saudi Arabia. Right? Doesn't make sense. For that I'm asking, Majid, what do you mean you bring that verse, Allah He made the Kaaba? We are not talking about the Kaaba, we're talking about where the Kaaba? Mecca. Where But the also- Mecca? Also, brother, it says like Makkah in the Quran was a very, very fertile land, right? There were rivers and green plants and it's not fit with the condition of the Makkah right now. I will show you beautiful hadith. I will bring beautiful hadith for you, and I need any Muslim to tell me what is this. Okay? We have to understand what is this. It's crazy. Hadith Sunan al-Nasa'i. Okay, I will translate to Indonesian now language. But I think you have issues and connection, sister. Translate. This from Prophet, hadithprophet.com. Okay, we got Sunan al-Nasa'i, hadith number 2805. Ini dari website hadithprophet.com, Sunan An-Nasai, ini haditsnya Sunan An-Nasai 2805. Atas wewenang Jabir, beliau berkata, para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu. menunaikan haji dengan ikhlas. Tidak ada orang lain yang menunaikan haji sendirian. Maka kami datang ke Mekah pada pagi ke-4 bulan Zulhijjah. Maka Nabi Muhammad Sallallahu. memerintahkan kami dan bersabda, lakukanlah haji dan jadikanlah itu umroh. Maka beliau memberitahukan kepadanya tentang kami. Kami berkata, ketika orang-orang itu hanya 5 orang, only 5 people, di antara kami dan Arafat, dia memerintahkan kami untuk membuka kedok. What is kedok, brother? And pergi ke Mina. Let me translate to English because the companion told them, how can we go to the Hajj and our male organ dripping semen? Yeah, I know this hadith. There you go to English. Okay, So here's the answer. but Mr. Ahmed, sorry. Mr. Ahmed, Fanan, my friend, ini Muhammad Syahrur, ejeng jadinya, with Papa Jahat, not believe hadis. It's okay, but all the Muslims believe in it. They just believe Quran. It's okay, Agatha. On the Ini kan Quran? kita rekam di YouTube dan mereka juga yang Do he's ini cuma praying? He's pengecualian ini. praying? Papa Jahat and Muhammad is just Islam odong-odong, you know.
No, 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 Nabi no, no. No, bukan Gary ini. and Fanan, daerah Islam Ortodoks, right? Islam Orthodox. Fanan or Nabi Islam Protestan. bukan Nabi Muhammad yang kami pahami itu tidak menolak peristiwa penyaliban. Islam Nestorius. Now he said like the Prophet Muhammad that we know, he didn't deny the crucifixions of Jesus. I think he's an Islam Orthodox. Bo. Whoa. Cuma He believed that the bermasalah Muhammad that he knows didn't deny cuma the bermasalah crucifixion. What di is ini that aja, mean? cuma bermasalah di masalah Okay, I have a question tunggalnya. for him. I have a question, sister. He believe in Quran, right? Kamu percaya Quran only ya? Iya, tapi tafsirnya tidak. Okay. Didn't believe in the tafsir. So according Islam, Islam oneness ini, Islam oneness. according Islam, who will come Islam Trinitas. down the last hour on a cloud Menurut with the kamu- angels? Menurut kamu siapa di in Al-Baqarah 110, right, brother? You talking about 210. 210, right? Dia mempertanyakan di surat Al-Baqarah 210, siapa menurut kamu Allah dan malaikatnya yang akan turun dalam awan-awan itu di hari akhir? According to you, according to your own understanding, brother. I didn't Who will know. come down? Allah and His angels. in the I clouds. didn't know. I didn't know. I don't know. Only Allah knows best. But Quran said Allah will come down with the angels the day of the last hour. Dikatakan Allah dan malaikatnya loh yang akan turun nanti. Di judgment day. According Judgment Gospel, Jesus Christ, He will come down on a cloud with the angels. Oh, Tapi di dalam kitab dikatakan Yesus berkata, aku dan malaikat-malaikatku akan datang dalam awan-awan dipenuhi oleh kemuliaan Bapa. Itu ada di dalam Alkitab. So Dia akan datang according di Quran, awan-awan Jesus nanti Christ Yesus dan is a God. malaikat-malaikatnya. Hah? kan yang According dipahami Bible and Quran, Jesus Christ is a God. Yeah, we know that. We already yang know that. dipahami di kami itu Yesus adalah Allah, tapi Allah bukan Yesus. Apa Nan terangin Nan yang gitu Nan? He said Jesus is Allah, but Allah is not Jesus. How? Oke. Keren Panas, itu, That is bagus. puzzle? Bagus. This is Hanan yang Islam paham. Trinity, I think. Right? Pak- That Hanan? is Hanan. puzzle? Are you Islam Trinitas? Nah, makanya kalau ada Jesus is Allah. Panan Allah ini is not percaya Jesus. itu. Ya itu sama. Bukan, Itu Bu, siapa sih tadi yang- John Panan ya? 1:1. We believe also Jesus is Kiki. God. Oh, But God the sorry, Father sorry. is not Jesus. Bu Sopi, yang Islam Tritunggal itu Kiki. Kiki tuh percaya. Tritunggal. Gak tahu kalau Brother, Fanan we ini also apa? believe that Lu Jesus is Protestan apa God, Wanes? but God the Father is not Jesus. bukan yang sedang kami cari itu kan aliran yang sebenarnya yang dibawa Nabi Muhammad ini. Iya, Muhammad itu kan juga Kristen bidat. Nah, itu maksudnya. Muhammad itu Kristen oneness. Enggak, Oh, kemungkinan Ebionit. tidak. Ebionit. Kalau di situ kami agak enggak ke sana kayaknya, bukan Wanes. Lebih cocok Unitarian kayaknya. Muslim sister, how many Allah in Yeah, Iya, yeah, Quran? yeah. Unitarian. He said Muhammad was a Christian Unitarian. Yeah, just tell him how many Allah in Quran. Kalau Unitarian juga percaya Tritunggal, cuman ya Isa ini dia Tuhan yang lebih rendah gitu. Nabi hanya sekedar nabi gitu. Bagus. Kalau Iya kan mirip Unitarian. Unitarian. Itu kan menolak keilahian Kalau Yesus Muhammad itu itu- kan aliran bidat. Ebionit beda jadi- dengan Unitarian. Jadi di pemahaman kami itu Tritunggal yang ditentang Kristen itu bukan yang ditentang itu bukan Tritunggalnya Kristen, tapi Tritunggal yang dipahami oleh orang-orang Nestorian sama apa gitu. So he said that in our beliefs, I don't know what kind of Islam you are. Kamu Islam jenis apa sih ini? Dia ini Ebionit, Islam Ebionit ini. Oh, he is Islam Ebionit. He said that according to our beliefs. Apa tadi? Ulangi lagi. Di mute dulu ini siapa sih yang bunyi ini? Tadi
siapa sih yang ngomong nih? Yang ngomong siapa sih, Agatha? Nggak kelihatan. Oke, itu yang tadi ngomong itu si Gary. Gimana Ger? Siapa? Jerry. Ya, papa jahat ini Gary. Gary apa Jerry? Gimana? Sekali Lupa. lagi aku terjemahin. Oke, Jerry. Papa jahat. Skuy. Wah, dia pengen dibaptis nih berarti. Ya, jadi kalau si ini tuh si Gary tuh dia Islam tapi dia juga percaya Yesus itu disalib. Islam Syiah. Coba menurut lu gimana Jerry? Tuh udah buka mute-nya. Silakan. Islam Trinitas. Nah lah si papa jahat ini. Oh, suaranya hilang. Wah, langsung diajab sama Allah kayaknya lo. Ketika lu mengakui Yesus itu disalib. Langsung hilang suara lu. Ger, loh. Oh iya, nggak ada suaranya. Tadi suara hilang. Apa? Oke. Silakan. Bu Sofi. Nggak dengar tadi apa sih? Enggak, kamu ngomong apa tadi? Aku belum terjemahin. Kamu believe apa, percaya Islam apa? yang kamu pahami. Dia Nabi Muhammad tidak menolak penyaliban. Peristiwa penyaliban itu terjadi. Ya, emang terjadi. Di Quranmu kan terjadi peristiwa penyaliban itu. Iya. Enggak, yang Isa diserupakan Isa itu nggak ada. Isa diangkat itu nggak ada. Seperti yang terjadi pada Yesus itu. Terjadi. Isa itu memang disalib. Itu Islam apa yang percaya kayak gitu? Jenis Islam apa kamu? Mana mau ngomongnya ya? Sesat pokoknya. Sesat. Oh, dia jenis Islam sesat. Dia salah satu Itu yang pengikutnya dipahami itu yang dipahami Fanan juga. Fanan, Kiki. Cuma Fanan bisa cerita sendiri karena dia yang makalahnya dia yang pahami itu. Fanan bisa sendiri. Kalau kamu percaya Yesus disalib, artinya kamu bukan Islam. Kamu ini gimana sih? Enggak, beda. Iyalah. Enggak. Yang pertentangannya kasih tahu kamu ya. Pertentangannya di sini. Enggak, pertentangan di sini di karakter kata Yesus adalah Allah atau Allah adalah Yesus di situ. Itu beda itu. Allah adalah Yesus. Loh, Yesus Nah, dan jadi Allah. si papa jahat Yesus dan ini Allah kan satu. percaya jadi si papa jahat ini percaya Yesus itu Allah, tapi dia juga percaya bahwa Allah itu bukan Yesus, gitu kan? Jer. Ya kalau Allah sewetemu ya pasti bukan Yesus. Allah sewetemu tangannya dua-duanya sebelah kanan, gimana sih lu? Enggak, kalau itu Yesus bisa kan tangannya dijawab kanan kiri. dengan Kalau kalimat Allah bukan perumpamaan. tangannya dua-dua sebelah kanan, betisnya cuma satu. Ya, kalau itu enggak tahan aku lanjut. Jelas lah, kalau Allahmu ya pasti bukan Yesus. Allahmu tuh betisnya satu, tangannya dua-dua sebelah kanan. Kan kalau Jangan salah, Bu Sofi, jangan salah, kata Juma si papa jahat ini adalah mu'alaf. Islam sesat. Enggak, yang dipahami itu Allah itu kan tidak terikat ruang dan waktu. Jadi nggak bisa kalau dia ada tangan kanannya dua apa itu nggak bisa. Itu bukan Allah lagi namanya. Ya tapi hadis dan Quranmu mengatakan begitu. Bahkan Muhammad mengatakan jari-jarinya 5. Hayo. Gitu Indra Moseh, bukan aku tuh. Dia nggak percaya hadis. Salah dalil. Muhammad said your Allah has 5 fingers in each his own hand. Ya, Ya, Allah, Allah, you know? Allah buat mereka itu rambutnya Both keriting. have 5 fingers, sister. Both have 5 fingers. Both Which have means 5 fingers. Yeah, which means the upper hand 2 fingers for smoking, lower hand 3 fingers for sign. Ini kenapa aku ditinggalin ini? Yeah. Jadi tangannya kanan kan dua-dua nih. Yang atas tangannya jarinya 2, yang bawah jarinya 3. Yang atas 2 buat ngerokok. Smash Allah. Smash Allah. This is not real, brother. You don't believe in this Allah? Smash Jadi kamu nggak percaya nih Allah jari-jarinya 5. Oke, ini ada nggak ada pemahaman kayak gitu enggak. Nah, Jadi tapi sama Muhammad seperti mengatakan begitu. Muhammad says so in the hadith, right? hadis enggak. Muhammad says Allah has Authentic these 2 hadith, eyes. sister. Authentic hadith.
Huh? This is hadith, brother. And this is also Yeah. Quran. Boleh nanya In enggak? Sahih al-Bukhari, sister, in Sahih al-Bukhari have Kalau 5 hadis- fingers, and Musnad Ahmad have 6 fingers. So we want to Apalagi know kalau- 5 Yeah, or I know. 6. Apalagi Di kalau Sahih Sahih Bukhari Bukhari. jari-jarinya 5, di Musnad Ahmad jari-jarinya 6. Tahu Bu, aku Bu So Sofi ada rambutnya. Sahih al-Bukhari, he eated 1 finger. Iya, The curly hair, rambutnya keriting kan? iya rambutnya keriting. Iya. Kaki kanannya mengkerut di bulu kakinya keriting karena kena api neraka. Kayak Hah? gitu. Are you sure? Iya. Yang mana ini? He said that Allah Enggak, has lebih- hair in his feet. Ya, itu ada itu hadisnya itu ya, benar-benar. And Makanya ini yang begitu. his But hair, wait a second, he's a Qurani, right, sister? yeah, you don't believe that Allah has Okay. two hands. Do you mind if I all of ask this him a stuff. question from Quran about Isa? Who is Isa? Who is Isa, brother, in your Quran according to you? Can you tell Siapa him Isa? to read chapter 19, verse 17? Kamu bisa baca nggak surah 19 ayat 70? Nggak baca Al-Quran lagi. He never read the Quran again, brother. I think he wants to be Why? baptized. Because Isa, he is son of Allah, son of Mut'a. Isa itu anaknya Allah. Tapi kan bukan dari hasil hubungan suami istri. Masa begitu? Hasil tiupan farjaha. That is chapter 66, Farjaha. 66, yeah, chapter 66. Yeah, chapter verse 12. 66, verse 12. But we're asking about chapter 19. Because Allah's spirit came down to Maryam bint Imran. She was 12 years old. And he came to her as a perfect human being and told her, I came to give you pure son. How? How Dia can begini. the man give to the woman pure son? Nggak, dia begini, yang buat kami pusing itu selama ini dalam belajar itu karena nama-nama yang ada di apa sih namanya, di Torah atau di Injil itu berubah saat namanya ditranslate ke bahasa Arab. Jadi di situ kami yang bingung gitu. Nama Imran jadi lain, Yakob. Jadi berubah-berubah Yakob emang di namanya Quran itu. apa? Yakob di Quran namanya apa? Jacob jadi Yakob kan. Di situ yang bingung itu. Jadi Kalau ini Jacob ya. jadi Yakob itu kan cuma transliterasi, bro. Ya Kayak- Ibrahim kayak jadi Joseph jadi Ibrahim Yusuf. Ibrahim jadi Abraham itu gitu loh. Ya Abraham jadi Ibrahim. Jadi susah itunya ngelacaknya kalau di kami. Maaf sebelumnya, ini Papa Jahat ini pendeta, begitu, gak boleh begitu. Papa Jahat, kamu pendeta ya? Pendeta, dia cari apa ya? Dia cari kesalahannya, gimana ya? Islam bukan begitu. Papa Jahat Pendeta ini gimana Islam, orang dia enak muslim aja lu. kok papahnya di Papa Jahat ini Islam, dia bangun masjid. Jangan kamu fitnah. Dia- Ah, Kalau Jangan suka fitnah, bro. kalau memang Islam suruh syahadat saja Ibu, begitu loh Bu. Oke, tanyakan sama Gary. Itu Pak Kamu Pendeta jangan itu. fitnah. Dia bukan pendeta, bukan. Dia bukan pendeta. Pendeta. Dia Islam. Saya kenal dia. Siapa namanya nih? Udah debatin itu aja sih, orang Arab nih. Saya mau tanya, ya Isa itu apa? Yesus itu apa benar itu Nabi Isa ya, Om Host? Kan. Dia ditujukannya sebenarnya ke Yesus Kristus, tapi Nabimu salah cerita. Pakai bahasa Inggris lah, Pak. Begitulah, Pak. Gak boleh berat sebelah, Pak. Different story, different kind of story. Bukan salah you want to cerita talk Bu about Sofi. Isa right now, brother David? Apa? Al-Quran Or tidak you want to detail. talk about the Blackstone? Al-Quran tidak detail mengkisahkannya Bu. Jadi Ini samar-samar. Papa Jahat ini pendeta. Ya, ya. Saya bersumpah demi Allah ini pendeta itu. Oh Saya enggak, dia berani di open bersumpah. cam kok, wajahnya aja kelihatan kok. Ya. Mana on cam? Saya berani on cam itu. Iya bentar. Aku lagi mau ke apa bentar Saya ya, bentar Islam, ya. soalnya saya Islam. Islam tidak Brother, do you pernah want to take question from the Muslims or you want to talk about the Blackstone? Gary ini Islam dari lahir. Jangan gitu dong kalian. Ini Agatha, ini dia penipu juga. Iya, kau Tuhan di sini. Kau lebih Allah daripada semua orang di room ini ya. Kalau Apa yang Islam kamu disuruh ketahui? syahadat, begitu Apa saja yang kok. kamu tahu? Oh Bilkis yang ngomong.
Jangan buka kameramu. Saya mau makan saja jadi nggak selera nanti. Mending kalau Kenapa ganggu. itu? Takut ya takut. Begitulah. Hah? Gak boleh Takut. takut. Kalau Islam itu gak ada yang takut. Kok Kebenaran itu kenapa pasti. sih Islam ini Gir nggak ada yang nyambung? Ditanya apa takut katanya. Saya nggak selera makan pas waktu kamu itu buka kamera. Kok takut? Geli. Dodol nih orang. Payah. Kamu jangan memfitnah ya. Kamu jangan memfitnah ya. Gir ini Islam dari lahir. Dia ini membangun masjid. Kamu jangan sotoy. Kamu aja kayaknya belum pernah membangun masjid. Nyuruh-nyuruh sahadat si Giri. Bilqis kubah masjid yang dibangun bapak aku tuh 4 miliar loh harganya. Itu baru Udahlah, kubah sahadat loh. aja. Itu baru kubah loh baru. Orang Mana sahadat nih juga yang- orang. Oh aku sahadat juga kalian nggak percaya kok, gimana ceritanya? Ayo Mau kirim nanya. sahadat Bung. Kalau Mau nanya, boleh nggak ini mau nanya? Bentar-bentar Pasti ya. yang ngomong, kalau ngomong itu kasih tahu namanya siapa, jadi kita tahu. Iya, kau perempuan atau laki? Kenapa namamu Bilqis? itu anak saya. Oh, ya udah, namamu siapa? Kutanya, namamu siapa? Saya nggak nanya anakmu. Bapaknya Bilqis lah. Siapa yang tanya? Kalau memang berani begitu, ayo kita tunjukkan KTP saya tunjukkan. Sama-sama Orang tunjukkan. ditanya nama kok. KTP ini demam kali ya. Ayah memang ngomongnya. Kamu Itu namanya namanya siapa? itu. Minum kombantrin. Itu Pak Habibi. Bilqis, kamu Siapa siapa namamu minum Habibi? kombantrin? Habibi, namamu siapa Habibi? Jawab. Namamu siapa? Udah takut tes dia ya. Bilqis, Tuhan yang kau sembah sama Tuhannya Abdul Muthalib sembah sama nggak? Bilqis. kamu itu pendeta loh, God bless Bung, you. begitu. It's 4:30 morning. Yeah, I know, I have to go to brother. You wanna sleep because go? I have to drop That's my okay. kids to Yeah, school yeah. after 3 hours. All right, thank you. I see you tomorrow. Okay, sir. Okay, sir. Okay, God God bless bless you, you, brother. brothers and sisters. Ya, ini di tempat dia udah jam 3 pagi, teman-teman. Tempat saya jam 1:30 I pagi. appreciate that you Soalnya. come here, sir. Okay, you can follow me. I follow you. One day, if you want to Yes. You join follow me me, I follow to. you, and we follow-followan ya. Okay, so if you want to join with me to live, okay, I will Who taught follow you. Okay, it's done. Christian Prince. Oh, ini takut menunjukkan jati dirinya. Yang dibilang No Islam. problem. God bless you, brother. God bless you, brother. Thank you, God bless you. Mr. Ahmed. Ya, shalom. You are very welcome. God bless you. Bilqis. Peace of Christ Bilqis. be with Oke, you. God bless you. too. Bilqis, Tuhan yang kau sembah Yes, sama Abdul Muthalib amin. sembah sama nggak, Kis? Ah, nih kalian pembicaranya nggak menarik. Nggak, ini menarik Gue nih. pindah komal. Nggak, ibu nggak tahu ini. Nggak menarik, gue pindah Bilqis, komal. kalau dia jawab ini menarik ini. Bagaimana? Tuhan yang kalian sembah sama nggak Tuhan sembah Abdul Muthalib yang disembah Abdul Muthalib? Loh, kita Islam itu menyembah Allah, bukan Yesus yang keluar dari lubangnya Maria. Oke. Itu makhluk. Pertanyaannya apa? Jawabannya nggak nyambung kan? Abdul Muthalib pernah ingin menumbalkan anaknya. Kira-kira kepada siapa dia menumbalkan anaknya itu? Terjadi ke tidak itu? Tidak terjadi. Ya udah, Tapi keinginan begitu, Bang. saat keinginan itu terjadi, kira-kira kepada siapa dia ingin menumbalkan anaknya itu? Loh, itu terjadi ke tidak? Tidak terjadi. Tapi Ya ketika sudah, itu kalau ingin tidak dilakukan, terjadi, Bang, begitulah. ya Kecuali terjadi, keinginan itu kan pernah ada. Ayo, siapa tunjukkan yang mana yang kata itu? Ayo tunjukkan KTP. Pasti saya tunjukkan. Kalau berani, Ten itu berani takut, berani ngomong. Oh, ini bapaknya Bilqis. Ini KTP saya. Nggak dijawab kan, repot kan. Jadi Males gitu. ganti komal. Sebel. Jadi gitu. Jadi gitu. Bagaimana gak sebel? Aku mau nanya. Konten kayak begitu. Boleh nggak mau nanya? Itu Tuhan yang disembah Abdul Muthalib sama yang disembah Muhammad harus dicari itu. Karena Agatha, gue kemungkinan ke PC dulu ah, mau nerusin baterai. agak lain ini. Itu ceritanya kan gak terjadi. Itu saking apa ya? Saking